Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles, téléspirituels, bonsoir. Je ne suis pas heureux, je suis heureux. Ce sont des thèmes que nous rencontrons très souvent entre amis, entre camarades, entre collègues de service, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est destiné à être heureux? Qui sont ceux-là qui doivent se sentir ou être heureux? Et de quel bonheur s'agit-il? Sont autant d'interrogations auxquelles notre invité de ce soir va essayer de nous apporter des réponses. Et parlant d'invité, c'est bien sûr votre humble serviteur, prophète Haniel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Cœur du Mystère. Merci. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le bonheur? Est-ce que c'est se marier, fonder une famille, avoir une maison, une belle voiture, c'est déjà être heureux? Bon, je salue tous les personnels de la radio, de la télé, Isaïe, et à toi aussi, frère Jacques. Merci. Bon, ici, c'est le prophète Haniel. Bon, je vais m'exprimer en fond comme d'habitude. Donc, beni docteur komitolero, ena tchermini, hode mizewa, eno, beto ewa gbeme bijen siku mo gbezanton sinua. Lo nado na igbe nu mi, onano beto ewa gbeme biedu na mo gbezanton sinu. No ma wo da beto wa gbeme on, ezeti to dedo beto rupo jiwe. Fine o minai we ma Jérémie Tome. Minai we ma Jérémie Tome, we ma Jérémie ton ro di doni ipo. Jérémie 29 verset 11. E do nu ipo do. Lo ma o do lo ntun ndami o sedo gbe lo me. Nzeti to dedo meji lo yin tito yin kan tito àlàáfíà ton zedo meji. Ho ma o de do hogbe mon koton ma o so si kwa e so si kwa ma o de bo na won ya nu mi be na o melo din o gbezanton ma o jen do le o ma o do gbezan do poropo ni eni wa gbe me bo mo vivo e lo mi no amodo medele no le do o nwa gbe me na gbasingbo tabi na do moto o yen lo mo nu e me lo do na do dandan don ni no ene me we dere mo o dion ma wo ke ya nu mi eno mo ya na de bla tron e ma o ke ya nu mi ma wo zeti to de ro gweji but tito àlàáfíà ton ma zeti to yin kan de budo gbeto de bujiro gbe lo me fia hun gbeto ro poropo ni ya bo tun ene bo tron ma o de se mi do tito dagbe we zedo mi ji chobo ze wa gbe me fi ene. Et est-ce que qu'est-ce qu'il faut par exemple à un être humain de se sentir heureux et de savoir que bon voilà la vie est vraiment rose pour moi? Eyon fine on mina le kwa gudo clean wewe no ite nipo wipo dion mi mono ma o do poje da nipo wepo mo we eyon de ma o ka da mi on mi gosin renu vovo me mi gosin e blodo famille vovo me mi gosin bon ma o ne ze nyona do hweji ne dion famille de renu de me gbogbo hweja o kande ko ro fine hun kan ne o hwende hwena gbon kan mo koton ji o gbezan to yo na agbon voni gbezan yen ton do mi klo fine we no di do o chuba na wa gbe me fi o mi klo ta do po chubo wa gbe me an ta vovo mi klo dion ta ki klo so podo ma o gondon an o se we do fin chuba na wa gbe hon to gbo dede bo e no kun chubo no wa gbe fi hon to gbo ne sin hun me we do ta klo de azon po we go sin family lo me yen go sin family lo me hun do po mi ton le o ne na agbe me la ton yen do vivo mo bon ni à fond no vi à fond bon de fian we à fond bon vikoda sikoto do ganji à fond bon nde do pigbo we dimo ado mede wo si alon gbon we a tuno ma wo flemi bon mi na wa ihun do si apa ho yo mi mo nyon mi ton le e no do agban hasun nde me no be ganu do amo gande le no do fine mo de le no ino e na hun sunu we de le no ino e na blon dudu de me mi na mo gan le de me lo e no wa zo do pole ya kan le suku amo azo vovo e no wa hun ma o de semi do nu vovo blogbe hun nu ene we na tempo bona ya bo na tun bona mo we na tun ene amo hun ma wo semi do nu gbo ma o do tito àlàáfíà do jinche nu gbo ni ma ni gwa le ndo propo mi ton le. Mais comment est-ce que la famille, sinon oui sa famille peut-elle avoir des influences sur son évolution? Ne do fine on mi na mo ro renu de le de o
yeko dukpa de le yeko dukpa de le do ai hon gbe o de on rende ka dukpa do ai hon gbe o bo ho na gbon ren mon ko to me pa ene na ho de su pa ene si ba ene na ho de su mi na mo rende le meti on mi na mo do ni ajoro ren ne me on no bi ko do te pon we to ko wa nu dagbe bo zeda yi non de sko wa ndagbe bo zeda yi ho ne do vie ne le bi o ren we ne me on mi na mo do gbezan eton e no gbonvo do baza no gbonvo kwa amodo ndudu eton we a nu sitio eton we a we ma people eton no gbonvo we me de ma ka joro ren mon ko to me ana mo vo gbigbon tinde me ren le de susi nu e lo si wa lo no eno a khoka me vile de mi na ze ren nu de me vlafo ye dre o topo no ko sin bibe ye ko wulu nu wa bon wulu amon ko to lo ye tun ambo nu gbegbe de ai hon gbe wana ta o ye ko blo. Comme quoi, par exemple? Minaze adogodide, quand on adogodide mondium. Adogodide yo, minamo de letimo ede yo, mino ado si be no do, hoho hoho ne to no do to hosu kabi vie lo do apakwele. Dion viene na fin pi na do ron ba. Bon, ade ne do na gbero we tu so na jide o, dion aka kan we zumbo blom bi kaka bo aji. Vione aka jibe do gbeme wa ene do gbeme on ron ene do fine bo vio ena je pedi su ton no e ya zo me den na sewe ma kabi ena no dia kabi na da zonjewe na de don me da zon eze me de da zonjewe do te bodo me de ma da zonjewe do te o bedo ina yi feel amodo me de ma da zonjewe na ya yi feel wo gan me de da zonjewe do fine na tuno o topo no ko sin wa lo ko do mi tondo gudu ene yin do ma we do mo a ma do izan mo a toto epo no to epo sin wa lo we do we kon imo amo gbe to do po ni zedo ai ha ton bo tun do tito àlàáfíà ton ma wo zedo prezan mi ton chogbo mi wa gbe me fi on me ro po ni ya bo to ne bo zedo ta me. Donc si c'est que ce que mes parents, les actes de mes parents et de mon père ou de ma mère, là, si leur acte, moi je dois ramasser les conséquences, ça veut dire que je vis le karma de mes parents. Ganji do Bible do Genèse oui mame bodo ana su bon vivu vitiklitole na su hogbe ne on nouveau edo a eno su janwe minaze hwedo de letimo minamodo fine on dagbo de ko no renu fine on e ko wulu nu wa ton edete etuno melo don mesi we ganji boyi boba etuno nu elo dion eyon eno blo boyi loboblo minamodo ene okorote wene korote ho fine viton de na ji ona be ni eno vio ma pe bo supe ya vie ne si vio na lebe do hundo po si sabro ye hundo po ekoro si sabro ye vie ne na be bunado ye kaka sun gwende e wa fodo me de jibo e mo e ho lo sunsun bio evo vide na be si me na jile o vie ne le minamodo ye dire so da che buna so ho ne wezo bon fine mina ndo hodo cleaning do poropo mi ton le do nu wi wa mi ton le mini kenkene bono wa ndo sensen aliji mino wa ndo gbe o sin susin aliji ni ma ndo gbe sin susin aliji a vitu ele na so ahoton vile na so ahoton mina mo do medele tin no zankwedo e ganji be no ya zo me to no se ma gbe ko inu kan bo video me gon de ma pe ubo nan dudua de fon bo mi maltraiter mina mo vi ne no do nu kan yi kanji do tel tu toton po no ton po ko bula li odo teni vide fon bon ezankwe no biro disposition ton moto chauffeur no biro frente viene ya zo me no tunde pedia bo amare mi de ando hwan edo ta me ni no tunde gbedia viene edo etun wede bo wa lo topo no po sin we o topo no po sin kan ji gbon wede bo da hoso pedi me de le timi na mo amisa de te ko e mo bi ya e bi elo me o e na bi elo me na bi e bloque kai no mo gbezan to sin gbedia be wa je fie no do me ra ho le ko bo wa gudo boy badoni toto epo no to epo we bo apon fine ero amomede me e o to chepo no chepo aliye lo hu ye blo lelede don we na je te chido ale na jiji bo na motebo no bra ne do dido ero gudo e na motebo jedo amo we ni amaka pe o bo tun ale ne afon tegbe kaka ba na po bio ana tun pe ana amo présenter sin pe dia on ma ni gwando propos mi ton le. Est-ce que le bonheur dont on parle, avoir, comment on dit, l'aisance dans la vie, est-ce que c'est nécessairement avoir de l'argent? Eh oh, fine we gbeto supo no tun ya.
Mbromore o ndo kwe kabi ndo kwe ndo moto nwale o home wona no ba ma o de ne aide ro khotu me on aide ro khotu me ba we ma o de ma do dokun to ba we ne ndo dokun mo gbahwe nhwa ikungba ndo singbodo de nwade ene wen gbeme fisi vivia ene wen gbeme fisi nwe ba we de anu so me se do ne wa lo tue ni no me tue ai me ni vonue ma ta fo no zo tue si afoji o ma ta fo no zo tue si mbra bra de nwe lo de aja blo mo hun tue ko ba ma o nwe lo nyu abe no blo ba ha to tun kan do nwe lo ma nyu a keklen le ko bo ai gudo ma blo amo tun gan bo blo ena gunlo ali no gbe lo fi vivo mimo ro gbe me alo nde tan vivo mimo nde te kan vivo mimo we ndo atun wede vivo mu we ndo atun me sewe do gbe me fi vivo mimo we ndo atun we gbe aton agbe fi dionero nu de gbe aton bo agbe me fi ni atun mo nkan ton o anavo bi vivo bi ne do we ni atun mo nkan tan atun o nu lo de ve mi o fi lo de on eve mi we ni atun ne atun fi de do mata for fi o baka tun an atafo we na ka tafo ina gron ali nu we na ka ton e no tafo fi aba ma tafo aifo afon gbezan to ne mi zi ali do te yo de timbe no yo sans interdit but de timbe na che do ni gbon fun de ne do we karo keke to kun kaka moto to kun bono kui bo fi de do sans interdit o le ze moto bo lile bo gbon fun lo eteno aje we nu pono na wuli we ajeseme won ajeseme on ira sasen do won gbe o de sudo aliton nu bo mi te pon bo wa nu bon gbe o sen aleji vivo mi mo we ndo mi na dokwe koto me dokwe vivo ne vivo tre do akwesen aleji a vivo ayi me we de ai khato me vivo de mani do ndo propos mi ton. Qu'est-ce qu'il faut à l'être humain pour être heureux et vivre le bonheur et vivre le bonheur total? Nous hudo gbeto kabi nous gbeto sikumo bonando mo FIFA we bino mlando mo ime we bino e we ndo ina nu konton ndo ina tun ede ni ko do ne ina tun ede we go we ndo nyipo wipo pepe mi do topo nopo amo mi do to bodo no bogo si hende me amo me do po en to mi ton ene we no bua le ni nyipo do wipo me do po de to mi ton mi se me ne sin ko gbe me na nyunu mi amo to de jiyen po we po mi no ze to ene ondo me no sin teme e we zo mi fon bro verse me de le timo ye no ba bona gbe o sin suwa be no ba bona yin renu sin sukere e no ba bona yin me de vo sin sukere e o ni no anyi gbe o sin suwo ene on alibina no fa no e gbe o sin suwo yin po mi na hunle do je nu kon kwe nu mi na hunle do na do mo me vivant no bine. On a parlé, par exemple, tout à l'heure du karma, des conséquences des actes de nos parents et autres. Comment l'enfant peut, comment est-ce qu'il peut faire pour ne pas vivre les conséquences des actes de ses parents alors? Nous sommes violents, bon, bah, nous sommes huia, et ouais, nous étions, ma bon, fini mon donné, mais bon. Akalo ejiyo e ma na bo tre howe ajo hon ton na yin do huon na do hun gbe dandan huon e na do hun gbe dandan àmọ́ afode le de ba na sekpon nu yen to ni ado do ba nínú to me fom do ba nu e na mo pezan to sin ana sekpon nu yen to be na dewe do aliji do we ni mi na ze apajile o kan fran we de renu to le huo we renu ti le huo do we vovo we de yen huo e we huo we vovo hun nu yen to ja siku sekpon be na pon menu e na pon menu e pon menu e na o togbo to e ka bi renu mi ton me mi ka tro we le sin ba do mi ho e ene we mi na tun we ni atenpon bo tun ene on ene atun afode na de bo na bo nu ene na gbon apa do ponu e lo o ma do no do e tre gbon apa kaka anasu do jogun to pe de na yin do itanda do nu e be no su tantan e ko de ho e mi dre do a e ko de ho to bo mi mele mi dre wa gbe o me wa to jona kon e kan bla ti me mele bro eni je nu pon me do ali ne hoji do nu pon me hwedo gbe o do ali ne ji bo nunu kan to de no ya pon gbe to le je nu kon do hwe soke pepe mi gbe an pon hwe soke je nu kon amo hwe soke o ka de do a eni na ti me ma hwe we no hu to be no soke me a
Dio eni do khodo we huwo si aliji ganji we chobo soke san aliji egbe dan me de uze ho eno do khodo gbe akwe dokun gloa ana je dokun gbe to kan de na mo vi gbe ewo ene we ho a mi le kan bo wa igudo bo kun me le do gbe lo me di awa gbe de we me edo tito ton le do podopo khoilo sa de ipo mi de edo tito de ma kan zo bo afi kon bo je khodo ewo tito de wedi bo me kuro tun tito de do fi bo ton o fi lo de no ta fo fi le ya ni ma kun ne le mele ya mi fo tegbe khoro po kon je mi na fo bona do yiwa we hu ma ni gwa ndo kuro mi ton le. OK, est-ce que l'homme peut vivre heureux seul? Heureux seul. Mero kuno no je dokun ne no to fon gbedo fune de mero kuno no dun go kuno do mi go ho a dun bo go na do mi go ho mo no ho dande. C'est comme on a l'habitude de dire et non y avo comme non do daja. Ne an y avo comme non da in da o tu no da ne jane an y avo comme non do da de ja mero kuno na no vivo ina ve do ne do mero kuno na no ede karafia mna do mo vivo ma na da me a ma da do gbe o si di da we no mero ku ma da je nko do mo do mero kuno me ne do kuno ti suku no po we zo me ze mero ku goni mo we eze mero ku hun si gbe o si ve credo we do kuno ge asi no voa ana adunu go hun flino zo to de na pa ho ni mi na ifine na bio apa ho ropo e wenete we ne we mo tokun tàbí ma o kon fifa de ro jin to tonu ala pade we o anu ho kan tubu no mo ko ya anu jeta wa tubu no nyonu ya flino zo to ene o si wenu na do mi do we ni ado nu na no zo to be do dudu we o we de we nu enu bo le togbo to re sin we bo kanton blawe o ene rin ra vo sunsun pere solution lo pone ene rin ra vo sunsun pere we ne me de ro khove bo mon bo dua bo atepo kaka bo ne pe vide be du bo goho o me na mi lo ina che ni me o ina che ma na kwa lo nu me bo ina khode da gbe nu mi na za pa jere de mi mo no vide la timbo ye dire o gbe onu ali no sudu ebibo ndebu no yi ni ya bo e gurbe no nda jona je ma gbe bi onu bodu ma gbe bi onu bodu e do ye ina mo e bla fofo na mi pon fofo na mi pon taton dion me ne khove sin down gbe tunde na do e ka gbe ajo adalo gome le bo zekun ni bo zeni le home na win we ne home na win we do bigbo sa pa ho we ne home na win we ne we bo ma ko o toto e ko bo ka je gan le me on we lo sin ba na ho amo ma ho na sunsun ne mo eno igbe ni ma ho na sunsun ne amo we ne amo bo du go ho bo no so to tre kuku da pato eno dinde nu bunu ya we le vo se e form ale vo dudu na we do we ni kulo ne bena kikule bwana pe bwana so vitu ele na aje vene seji ni mani gwa ndo propos mais le kuna dungo ko bla do mi voir OK, est-ce qu'il faut d'abord souffrir avant d'être heureux? Ganji enewe e mono kono mele ado mi ma do fibo de gbe do ali noa c'est pas le feu qu'on reconnaît le vrai or kabi mon français gbe do dion ana sigve dandan ni na do fi dimbo bo na do yin gbigbo mezo ato bo na do inu pon meto ma fo gbero popo bo yin alide nu e no gbon ana sigve dandan bon mi na za pa jire ropo mi do hodo me no monudu bo mo flino zo iton lai di oni me ne o ti pe viton vlafo toton bo no ton po ye go o ganji bo ino maltraiter mele kabi no zo iton ino zemo ndena ino zemo kanlina amoro viene do pon de be no kaka elomo no egbon no si anlijine gbogbo to si anlijine we de suno wa lo kwiji ojen e de sunazan na do no propos mi ton le ana fon choba na itokuno choba na nyinde do no kon bo na nyono ana gbonve ana silve na ma silve mi na bio tan Abraham silve mi na bio tan Job ton le me Job le ye silve mi na bio we ma meta won ouvert ana se neze gbe me do ti o eno mo
saison pluvieux noa kabi jisitan noa chobo saison sèche desu noa hun jisitan même na mo keke kunkun enele bino do veni ni po wipo e bo fi bino gble amo de osin apako e mo aliyo bino jolo bono jolo bo me bini hun na silver mi kun ve village en kon wa chobo apon dagbe vide silver ganji chobo amon dagbe na tunde na zangben amo vide ma silver a e mo nozoton e da kia na e mo dagbe na zangbo hun ve no se chobo no mo dagbe ana silver tandan chobo mo dagbe me ma silver chobo mo dagbe amene e ko fi deboa o ve do tebo no peto na silver eblo problème pour solution ouvert au problème yin e gbeduduo e do solution yin eblo problème pour solution ouvert kodo dagbe home hun pone hun do pro miton la miton ni do il y a des gens qui n'ont pas connu la souffrance comme on le dit, ils n'ont pas connu la souffrance mais ils vivent mieux. Madonna bodo do nu konta mi na mo no e vivre mieux lo home don no do igbo e si don no ya e si don no do mi na mo medele no je do ko e kaka ba ye mo gbeto de do ya je ta won sin gbezan no e jolo yi ye vivre mieux de boa ama ye silver abo amo ko o pepe ina no eblo de ero gbeto mene ero gbeto ne menu je do no atini me do zo na mo me nyu ni ganje na mo me lo de ra for days and do ama silver agbe university ogbe o sin pon me de me an silver abo mo ko honande dandan as vi mi debo a hometo as voir soit na azizono kabi alide na ro fine dandan bona khoka ba na do besoin me de dandan. Et donc ça veut dire qu'il est vraiment difficile à l'homme de vouloir mener une vie heureuse. Et na ve gbe me e wezo ye ya we do gbe me ahwan gbe no ya gbe me ahwan gbe no mo fe te wo gbigbon de gbe me ko ahwan gbe no yin ya fun renu si ahwan mo na fun konton si ahwan mo na fun tode me mi de si ahwan hun gbe me ahwan gbe no yin ba ahwan we mi ko mi na afo mi ton na se bo mi na fun kaka bo na du deji. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure du pays et en quoi le comportement de nos dirigeants peut influencer aussi notre évolution. Eyo ndogbe nu mi ho ne ho dagbe lo mi na siso de chobodo mi na do fa bonde na jan ima ni gwan do pro mi ton mi na modo mi do hodo alinu bodo hodo senji ni mi na ze kanfran me de do nu koni tode mo vla fo me ma do la crainte de Dieu et me ma do budu si ma auton me ma do khed si di ma auton mi na modo to viton le na dia ni mo ke ne na ada zode azohwede nu mo vla fo bo well pon de akoyo we no kanfran me ma sisi pon de ayen we no ana tafo no zoto ana mo me na do gleto ne le bien na dia do ana maltraiter ye ana maltraiter hun wal ene de so ena jouer do mi do e ko pon mi do mi no di zoni podo afoko de o ka wo re o me mi je zoni po ta popo mi na silver jan e o pon mi do e o mi di zon po afo we po bo kan we zon we ka wo re o afo po e mi na se mo di zon na mo na kan we zon ana mo do ene de so e no wando to vide pachena de kabi me pachena de ena wando mene do mele ko no ni no mede kabi mi na za pajere de on you know du no ene mo gbo ko kanji ye ko pon mele do e o no ene we na do gbero po mo na no go bo me ton le ko pon do mo e ko pon do mo bo me ni hwe mo pan de on hwe wa tro da o me na ho no asona do po a akado le go e si go a hun me na silver hun pon hwe ton hwe yi o ne pon hwe ton ayi me ma vonu e debu ayi me adokwe ganji me ayi me vonu ya do adokwe ganji ba me ma vonu amondudu asidu ganji bo go a hun hwe na ze kun ne bo na bla jakpon me de no du no ganji mo go ho amoro fo gbigbo na afin bo ve na ti be na je ikoto ekeji ni ma ni gwale ndo proko mi ton. Merci prophète, et le temps qui nous est accordé tant vraiment vers sa fin, mais très rapidement avant de nous quitter, est-ce que le regard de l'extérieur, le regard des autres peut aussi porter préjudice à mon bien-être? Oui, Ganji hena do fine mi azak pajire de ado khade me bo khay me ande yo o amore mi lewe mawo aka vunde budo mawo sinu kon bo anu tuno zo to sin afo temeni an amoro me do khay ne le meni atande agbo evla fo e me de budo nu na kede menu ya kon fine khledo nu kunde pon we na de yo e wa dagbe no represent me ya nu kunde so
nukun de no pon megben de so e na wa ndo pe exam me to me ni mi ro ye din bo asan te be eyan pon kan jo we so amre eyan pon bo atan ko be tro bo me de mo no lo de ado de eyan pon kan aka jale jo me de bude no mo no pon voy no pon lo ko pi no to atan ko me we so na vo kre do nukun we ne le do hode do no nukun ne le do dagbe wa no ya bo le kan mo fi de mi ko yo ajedon e na bo yin na mo ko na le ko Ok, et quel conseil vous avez à donner, à lancer à l'endroit de nos téléspirituels, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent cette émission, et quel est votre mot à l'endroit de ceux-là pour leur permettre le savoir vivre et le mieux vivre? Le final, on a donné le propos de Hoilo Sebro. Il y a une quelqu'un, tout vite, pour venir pour et un domaine nous pour mettre le blanc et ni quelqu'un beau man nous pour document nous con et nous pour mettre le belo et do titode belo sous et ni pour besu mele boto jo document do we nous mina foncer en me support na foncer bo beto support de bo ko de do mi de idre mo do ndebu a etun ndebu de ndo ko de idre to ndo agbe me na se vivi o mi kpɔn mele boni do ana se ouve tso bo monda gbe boni no ina dodgy eno ever dodgy ganji do university e sport do wan sport player ana dodgy ana jazo an ko university o mo ede ne do kporo mi ton mi ni kpɔn ouve ville tso ba kpɔn dagbe bo tun lo gbe lo edo sun ba ta fo gbe sin su je ba na ho wi tantan edo ho dia. Merci beaucoup à vous, prophète Aniel. Merci. Fidèles amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous prophète Aniel sur la question de comment est-ce qu'il faut vivre mieux. Est-ce que tout le monde est destiné à être heureux et qui sont ceux-là et qui sont destinés aussi à être heureux. Je crois qu'il a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice, de nous éclairer un temps soit peu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey.